जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपण मैंने गोटे बढ़िया जगह नहीं जी चलते देखिए मुझे आज कौटिक नहीं जाऊँगी देखो मुझे पहुँची गली आमर ये अष्टप्रहरी हो देखो गोपाल बाबू हाई कर दे हेलो ये देखो केते खुशी हो देखो एपटे आमर देखो सब वयस्क लोक मैंने गुरुजन लोक मैंने बस आमर देखो आमर अष्टप्रहरी केमती कौन सेलिब्रेशन होची मुझे आपटे आमर नना ये आमर सब बुझाबुझी करपटे आम ठाकुर स्थापित होती देखो एपटे आमर छिड़ा होती आम सीआरपी खोड़ी जार जहाँ भी प्रोब्लेम आम खोड़ी कहे सी गोटे मिनट चुटकी सल्व करदे सी आमर बेस्ट खोड़ी ये देखो आम केमती कौन डेकोरेशन होती मुझे देखा एपट देखो ये आम ठाकुर केमती परिक्रमा कर गाँ बुलवाक जी देखु आमर केते सुंदर कीर्तन हो देखु तो बढ़िया भाव कीर्तन कर देखु एपटे देखो आम चले नगर कीर्तन केते जोर खरा है भल भाव देखो ये आमर जुगल मूर्ति राधा कृष्ण होती एपटे देखो सब लोक मैंने सब दाण्ड छिड़ा होती ठाकुर आसुँच देखो राधा को आम प्रबल खरा माँ जाकि पूरा घोड़े घोड़े देले देखो एपटे देखो के ठाकुर चॉकलेट फकलेट सब उपोड़ा हो दुआर समस्ते लिपि तादे कलश से कौन कर चॉकलेट बिस्कुट कदली नड़िया जहाँ भी सब देते देखो ठाकुर को देते ये पीढ़ा रखी पाद धोयापाई केमती हो देखो देखो ये आम माँ विराज मान होती आम बड़ बापा देहरे देखो केते खरारे केते भक्त माने केते कष्ट कर भक्त मानकर समस्त समस्त भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण हो खरारे पूरा पाद ताती जाऊँगी प्रबल देखला से खाली पादरे गाँ बुलूँ देखो सेपटे रंगोली भी करदे एपटे देखो केमती सब साजसजा हो देखो भल भाव मुझे आसिकी ये देखो मुझे देखिए पिला बेलर कथा पूरी मन पड़ जाए देखो चॉकलेट फुटाऊँ ये देखो आम बड़ बापा देहरे ठाकुर माँ विराजमान हो जाती देखते से केमी झुलुंट माँ विराजमान हो जाती एपटे देखो कीर्तन चलती आमर देखो तापर एपटे आमर हुंडी बाक्स थुआई आम दान दक्षिण जी जहाँ करेंगे बाक्स पकेबे एपटे देखो आम राधांकर कि लाज एपटे मैंने सब आम गाँ पिला मैंने देखो किए दियर पुतुरा सब एमती हे हाई कर दूसरी देखो ये देखो सब थुआई जिनपत्र ये देखो केते सुंदर कीर्तन कर देखो आपण मैंने तो देखो आम ठाकुर को देखो आपण मैंने निहाती कमेंट जनइबे जे अष्टप्रहरी क्यों ठाकुर को पूजा करा जाए निहाती कमेंट बॉक्स रे जनइबे क्यों ठाकुर को अष्टप्रहरी स्थापन करा जाए देखो ये केते ठाकुर सुंदर भाव सजा होते देखो ये केते चॉकलेट फकलेट थुआई देखो केते चॉकलेट एपटे देखो आमर सब कीर्तन मंडली लोक मैंने सब खायापाई सब बंधाई केमती डेकोरेशन होती एपटे सब चेयर और टेबल पड़ी के खाइबे से एपटे आमर गोटे माने टपिक विषय चली पूरापूरी कथबार्ता सी हस्कब चली एपटे आम दादा कथा होती नना सहित देखो सीरीयस टपिक देखो तापर आस ये आम ठाकुर आमर ये
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମ ଦାଦା ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଧାଙ୍କ ପୁରା ଭୋକ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଖରା ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେଫ୍ଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୀରି, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଆମର ସେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଖଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବସି ପାଉଛନ୍ତି ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବସିକି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ରାଇସ୍, ଡାଲି, ରାଇସ୍, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଦାବୁଛି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପତି ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର ହାଇ କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ଯେତିକି କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି, ନିହାତି କରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ମୁଁ ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାଏ।